Yes, ek's agter jou. Welcome back to the action. If you haven't seen the first part of this epic day, go check it out in the link below. 3 lines. We're joining the guys from Jesters of War for more Airsoft action. Let's get at it. Ek het jou eerste boot. Oh dude, okay. Oh. Ah. Ik sta net achter. Jee, hit. Oh. Hij man drukt de dan in hierdie gas voor. Stop, stop, stop. Okay, is daar iemand wat met my kan uitraal hierso? Ek is op jou. Okay, sit hierso, gaan oorkant. Right, ek gaan deur beweeg. Okay, wag. Dis die support op jou. Dis support voor jou. Ons het 'n man hierso al klaar. Okay, gaan. Vinnig. Oh, teammate, check your fire, check your fire. Bang, 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 bang. Hit. Ons het manne daar. Ons het manne daar. As iemand voor die cover by jou, Durant. You want something? What do you mean? You've been doing really well. I'm going to see if I can flank around the right and catch them off guard.
Ons een op die hoek van de compound. Good job. No, there's no block. Right, ek agter jou, Jan. Terug, sorry. Ek gaan deur beweeg. Hy het teruggeval. Ek het 'n paar van hulle uit. Reloading. Hey Tom. Hit. Good shot, Jay. Waar is hulle? Ja. O, ek sien hulle. Game shot in 3, 2, 1, game on! Jou pet! Oh, eina. Right. Daar's een ou uit hier so. Sal ons los. Kom oor hierdie kant toe. What a day. Huge shout out to the Jesters of War for hosting such an epic event and everyone who came out to play. Ek's agter hom met my nie skiet nie. Hoe om in te infiltrate. Ja, spring het fucking uit. Daai foot shot was nice, nee. Ja.